ჩვენ ვახორციელებთ ევროკავშირის მრჩეველების უსაფრთხოებას, მათ უსაფრთხო გადაადგილებას და ასევე გვეხება სწრაფი რეაგირება. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, გვყავს ქართული დელეგაცია, საგამოძიებო ჯგუფი და უზრუნველყოფთ მათ უსაფრთხო გადაადგილებას. მისიაში ჩვენი ჯგუფი უკვე ორი თვეა რა ჩაერთო, ჩვენ აქ შევთვალეთ უფროსი ლეიტენანტ გიორგი სახოკიას ჯგუფი. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ბატონ უფროსი ლეიტენანტს და მის ჯგუფის წევრებს აქ გაწეული სამსახურისთვის, რომ იტყვიან მათი წყალობით ჩვენ გაწმენდილი გზაზე დავდექით. ჩვენი მისია შემოიფარგლება სწრაფი რეაგირებით და მაღალი რანგის პერსონების ესკორტირებით. ჩვენ გვევალება მათი დაცვა უშუალოდ გადაადგილების და შეხვედრის დროს. Cette mission a été lancée le 16 mars 2015 et se terminera le 16 juillet prochain. La mission est composée de 70 personnels venant de 11 nations différentes. Cette mission est de conseil, mais nous participons aussi à la formation des cadres, ce qui est très important pour remettre en place une chaîne de commandement solide. Cette mission a été lancée le 16 mars 2015 et se terminera le 16 juillet prochain. La mission est composée de 70 personnels venant de 11 nations différentes. Cette mission est de conseil, mais nous participons aussi à la formation des cadres. Géorgiens à hauteur d'une compagnie de combat. Dans cette mission de conseil, nous avons seulement une équipe limitée à 5 personnels géorgiens. C'est une équipe de réaction rapide. Mais ils ont un rôle très important parce qu'ils assurent la sécurité de nos personnels, aussi bien pendant les déplacements par des escortes que dans le camp. Moi, j'apprécie particulièrement l'équipe géorgienne de nos 5 personnels, parce que ce sont des soldats professionnels, ce sont des soldats disciplinés, et ce sont des soldats qui ont déjà une grande expérience sur différents théâtres. J'apprécie aussi parce qu'ils participent à la cohésion générale de la mission, en nous faisant partager leurs traditions et leur histoire. J'ai confiance dans leur travail, et je pense que pour la mission IUTM, une autre équipe géorgienne sera bienvenue pour participer aux futures missions européennes. Ok, je vais vous montrer cette magnifique œuvre d'art qui a été... Allô? Oui, tout de suite? Oui, oui.
je suis le chef de la sécurité et de protection du général Logel de l'EUMAM. Et nous avons été délégués avec l'aide d'une équipe georgienne pour faire maintenir la protection de l'ambassadeur georgien. Donc là, il y a une arrivée sur zone au niveau du VIP. Et donc il y a eu une descente de véhicules et une protection de l'ambassadeur georgien pour qu'il puisse arriver sur les lieux en toute sécurité. You will see me maybe in Georgia. Yeah, Levan. Good? You hear me? No? I know your guys for 2 months here, maybe, yes, now they are 2 months here. We work with them if we are having some kind of transporting of patient to airport, and they are our support. And also on daily basis we see each other all the time. We are good friends, they are very nice boys. I like them, very funny. We had a little bit problem with communication, but we managed to pass the borders and try to communicate very good. I think it's very good for Georgians to be part of this mission, and I know also the previous team, and also my thing is they need to know foreign languages more. J'ai travaillé avec le contingent géorgien. Alors c'est des personnes très bien, très camaraderie, très faciles dans le dialogue. Nous avons fait beaucoup de missions d'escorte avec eux. Et je trouve que c'était une nation très bien. C'est la première fois que je travaille avec des Géorgiens. Et je trouve que niveau camaraderie, etc., le dialogue très facile. არიან მოტივირებული, თავიანთ საქმეს ასრულებენ ძალიან კარგად. რამოდენიმე პირსაც დაუახლოვდნენ აქ, უფრო კარგი კავშირი და უფრო მეგობრულად არიან სერბებთან. რთულია, რა თქმა უნდა, სამხედრო პირისთვის 3-4 თვით სახელი დამოშორება, მაგრამ სამხედროები ვართ, ქვეყანას ასე ჭირდება და ქვეყნის სადარაჯოზე, სადაც საჭირო იქნება, იქ დავდგებით, როცა საჭირო იქნება.